औकाफ तरमीमी बिल 2024 मुसलमानों को हरगिज़ मंजूर नहीं। ऑल इंडिया मिलिक काउंसिल के जानिब से बुलाई गई हज हाउस की मीटिंग में तंजीमों के नुमाइंदे और उलमाओं का ऐलान। बंगाल के दौरे पर आ रहे 12 नवंबर जेपीसी के वफद से मुलाकात करेगी ऑल इंडिया मिलिक काउंसिल के परचम तले मुस्लिम तंजीम और उलमा। ভুলে গেলে চলবে না। উনি সব সময় আমাদের পাশে আছেন, সাথে আছেন, কিন্তু লড়াইয়ের পথটা আমাদের স্ট্রং করতে হবে। আজকে অনেকে আমরা সবাই পিলার, সমাজের একটা পিলার এখানে বসে আছি। আচ্ছা বলুন তো, আমরা চোখের সামনে অনেক সময় দেখি যে ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি কেউ দখল করে নিচ্ছে। জাস্টিস গ্রামগুলোর সঙ্গে আমার আলাপ হলো, হঠাৎ আমিও ওই ভিআইপির উনিও, আমি উমরায় যাব, দেখা হলো, হতে বলছে আপনি কে? আমার সিদ্দিকুল সাহেব সাহেব নমস্কার নমস্কার নমস্কার। যে কিভাবে মুসলিমদেরকে আঘাত করা যায়, তাদেরকে হিউমিলিয়েট করা যায়, তাদেরকে অ্যাটাক করা যায়, এবং এটা যখন থেকে ওরা ক্ষমতায় এসছে তখন থেকে ওদের 1 পয়েন্ট প্রোগ্রাম, যে কিভাবে মুসলিম কমিউনিটিকে আমরা আটকাতে পারি, তাদের ক্ষমতা শেষ করে দিতে পারি, তাদেরকে হ্যান্ডিক্যাপ করে দিতে পারি, এবং মুসলিমরা हम ये चीज को चाहते, ये इंडिविजुअल मिली काउंसिल का प्रोग्राम, मुस्लिम नुमाइंदों का प्रोग्राम, वक़्फ़ बोर्ड एज ए गवर्नमेंट पार्टनर, निगरानी वक़्फ़ वो अपना काम करेगा, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत से हम मिलकर चाहते हैं कि सबके दस्तखत हो, डेडलाइन न हो, जमीन हो, जमात इस्लामी हो, मिलिक काउंसिल हो, मसलन और भी हो, ये जल्दी करके कल तक तैयार कर ले। हम लोग भी दस्तखत करेंगे, आप भी तैयार रह करें। देखिए तरीका करके तो फायदा, इसको जावेद साहब ने बताया, खुद लगे